দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আমরা সত্যি চাপি না, সত্যি চাপি। প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আপনাদের সাথে এখন রয়েছি আমি নীরা। চোখ রাখছি আজকের বিশেষ খবরের দিকে। রাজ্যে এসএসসি, এসএলটি, টেট দুর্নীতি এবং এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের চাকরির দাবিতে আজ সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে করুণাময় থেকে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খান, প্রিয়াঙ্কা টিব্রওয়াল প্রমুখ। এদিন এই আন্দোলন কর্মসূচি ঘিরে তুলকালাম হয় সল্টলেক চত্বরে। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করেন। বেশ কিছুজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই বিষয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন তেজস্বী সূর্য, রাজু বিস্তা, ইন্দ্রনীল খান প্রমুখ। কলকাতা থেকে সঞ্জয় সাহার রিপোর্ট, বাংলা এমজি নিউজ। তারা গত 6 বছরে কোনো এসএসসি করতে পারেননি। লাস্ট এসএসসি সেই 16তে হয়েছিল এবং 16 এসএসসিতে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ। আমরা বিভিন্ন সূত্র মারফত আমরা এই চিঠির সত্যতা জানি না, কিন্তু আমরা যেটা আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, কিছু বিধায়ক তাদের প্যাডে বেশ কিছু নাম, সালমা খাতুন, পৌলমী গুপ্তা, অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ কুমার প্রামাণিক এরকম নাম লিখে জমা দিয়েছেন। কার কাছে জমা দিয়েছেন সে বিষয়ে তদন্ত যারা করছেন সেই সমস্ত সংস্থাগুলোকে বলবো যে সঠিকভাবে তদন্ত করে এই লিস্টগুলো থেকে নিয়োগ হয়েছে কিনা। লিস্ট রামনগর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি অখিল গিরির প্যাডে আমি দেখতে পাচ্ছি, জানি না এর সত্যতা কতটা, যে তদন্তকারী সংস্থা তারা বলতে পারে। সেখানে বেশ কিছু নাম, রোল নাম্বার, তার সই এবং সিল সব দেখা যাচ্ছে। সিমিলারলি এরকম আরো একটি লিস্ট আমরা পেয়েছি, যে ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট আমাদের কাছে খবর যে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই সমস্ত লিস্ট জমা করছে। শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে বিভিন্ন মন্ত্রী, এমএলএ তাদের কাছ থেকে এই লিস্ট নিয়ে নবান্নতে একজনের কম্পিউটারে কম্পাইলেশন হয়েছে, আমাদের কাছে খবর আছে। এবং আমার বিশ্বাস ডিভিশন বেঞ্চে রায়ের আড়ালে তৃণমূল কংগ্রেস যতই লুকোনোর চেষ্টা করুন না কেন, আজ না হয় কাল সিবিআই তদন্ত যদি হয়, এই দুর্নীতি, যেমন এর আগে আমরা দেখেছিলাম হরিয়ানাতে ওম প্রকাশ চৌটালা জেলে গেছেন এবং তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে গেছে, সেরকম তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় নেতৃত্ব আগামী দিনে সিবিআই তদন্ত হলে পরে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং তারা শাস্তি পাবে বলে আমার মনে হয়। এবং এই দুর্নীতির তার আমার মনে হয় নবান্ন অব্দিও পৌঁছবে। এবার যদি এবার হিন্দিতে আমাদের এবং রাজু বিস্টা উনি বলবেন, আমাদের সাংসদ। मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही आज हमारे बीच युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही बेंगलोर के सांसद आदरणीय श्री तेजस्वी सूर्य जी भी उपस्थित हैं, और साथ ही हमारे बीच में पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष इंद्रनील खान जी, और साथ ही सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, हम सब जानते हैं ये पवित्र पश्चिम बंगाल की धरती है और ये अनेक महापुरुष और वीर पुरुषों की धरती है। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, ऐसी पवित्र धरती है। और ये शांति निकेतन की धरती है, जिस शांति निकेतन के एजुकेशन के पैरामीटर को देख करके दुनिया भर के लोग उससे अपनी गुणवत्ता को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने पैरामीटर को। और आज देखिए पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में जो बीएड और डीलेड करके हमारे युवा भाई बहन है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा का राजनीतिकरण इतना हुआ है
कि आज जो है नौकरी उसी को मिलती है या तो वो टीएमसी का चमचागिरी करता हो या टीएमसी का समर्थक हो। और इसके विरोध में आप सबके जानकारी में है 400 दिन से ज्यादा समय से हमारे शिक्षक जिनका मेरिट लिस्ट में नाम निकला था उनकी भर्ती नहीं हुई, उनके बदले 400 लोग टीएमसी के कार्यकर्ता की भर्ती होती है और वो लोग 400 दिन से ज्यादा समय से आज जो है हड़ताल में है। फिर भी पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं सुन रही। ये सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का घमंड है। और आप देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट SLST 2016 के बाद, मतलब 16 में जो घोटाला कांड हुआ उसके बाद किसी तरह का कोई जो है उसमें भर्ती भी नहीं हुई और उस घोटाले के बाद जो है पूरी तरह जो है सिस्टम चरमरा गई। प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर में घोटाले हो रहे हैं, प्राइमरी टीचर में घोटाले हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी स्कूल जो सर्विस कमीशन होते हैं उसमें भारी मात्रा में घोटाले हुए। यानी 13,000 लोगों की भर्ती हुई, उसमें से जो है 2300 लोग तो कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में चैलेंज हो गई उनकी भर्ती और करीब 900 लोग की भर्ती तो कोर्ट ने डिसमिस भी कर दिया। इतना ही नहीं, मैं नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग से आता हूँ। आप सबको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि नॉर्थ बंगाल में विशेष करके दार्जिलिंग में जो जीटीए का क्षेत्र है SSC वहाँ पे लागू ही नहीं है, कोई प्रोसीजर कोई सिस्टम ही नहीं है। सो इस तरह की अवस्था में आज पश्चिम बंगाल है। क्वालिफाइड लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, अनक्वालिफाइड लोग जो टीएमसी के चमचे हैं उनको नौकरी मिल रही है। आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल के युवाओं के साथ ये कितना अन्याय है। पश्चिम बंगाल का वर्तमान और भविष्य दोनों हम अंधेरे में डाल रहे हैं। और आज जिस तरह से बर्बरता ममता दीदी की पुलिस ने या टीएमसी सरकार ने दिखाई है, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं ममता दीदी को भी और टीएमसी को भी, पश्चिम बंगाल का युवा जग गया है। 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज बन करके युवा मोर्चा और पश्चिम बंगाल का यूथ जब तक इस नीति को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, आपके पीछे हम पड़े रहेंगे। चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, आने वाले समय में वो सब करेंगे। ये तो पहली झांकी थी। इसके बाद हर जिले के अंदर में युवा मोर्चा इससे भी बड़े बड़े हम प्रोटेस्ट करेंगे। या तो आपको सुधरना पड़ेगा या जो है आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। मैं इतना ही कहते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कुछ संबोधित आपको भी। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील जी 2 मिनट वो भी संबोधित करेगा। मेरी जिम्मेदारी है नए हमारे कार्यकर्ताओं को बढ़ाना, उनको भी प्रोत्साहित करना। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে যুব সমাজের একটাই দাবি, চাকরি। তারা চেয়েছিল চাকরি আর উল্টে জুটলো কি পুলিশের লাঠি। পশ্চিমবঙ্গের জুড়ে আজকে একটা পুরো বৃদ্ধাশ্রম বানিয়ে দিয়েছে। শিক্ষিত যুবক যারা আছেন, শিক্ষিত যুবতীরা আজকে তাদের কাজের জন্য তাদের দাবি চেয়ে, এইটুকুই তো তারা চেয়েছেন। তারা পড়াশোনা করেছেন, পরীক্ষা দিয়েছেন, পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় তাদের নাম এসে গেছে, তারপরেও তারা চাকরি পান না। কারণ তারা হয়তো তৃণমূল করে না বা তাদের কাছে হয়তো ঘুষ দেওয়ার 10 লক্ষ টাকা নেই। এই একটাই তাদের দোষ, তাদের অপরাধ। এবং সেই জন্যই তারা কিন্তু আজকে অনশনরত। দেখবেন কুচবিহার থেকে শুরু করে মেদিনীপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণ 24 পরগনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকে যারা মেধা তালিকাভুক্ত যারা আছেন, যারা শিক্ষক শিক্ষিকা হওয়ার কথা, যারা মেধা তালিকায় রয়েছেন, তারা চাকরি না পেয়ে আজকে অনশনরত হয়ে গেছে। এবং যারা মেধা তালিকায় নাম আসার কথা, যারা শিক্ষিত হয়েছেন, বিএড করেছেন, তারপরে তারা যখন এসএসসি দিতে গেছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন যে এসএসসি পরীক্ষাটাই হচ্ছে না, এসএসসি নোটিফিকেশনই কিছু হচ্ছে না, এসএসসি যে গত 6 বছর ধরে বন্ধ রেখে দিয়েছে। কারণ আসলে পশ্চিমবঙ্গে এখন শিক্ষার তো কোনো ভ্যালু নেই, শুধুমাত্র খেলা মেলা দুর্নীতি। রাজ্য সরকারের তো শিক্ষানীতি বলে কিছু নেই, একটাই নীতি দুর্নীতি। কাটমানি থেকে শুরু করে কয়লা থেকে শুরু করে গরু পাচার, শুধু দুর্নীতি দুর্নীতি। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা ছাড়বে। শিক্ষার মতো একটি যে সামাজিক ক্ষেত্র, সেখানটা যা একটু সুনীতি থাকবে, সেখানে একটা প্রপার নীতি থাকবে, সেখানে যে রাজ্য সরকার 10 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর কথা ভাববে, সেই কাজটাই তারা করছে না। তারা সেখানেও দলতন্ত্র করে যাচ্ছে, সব জায়গায় রাজনীতিকরণ করতে করতে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই হাল হচ্ছে। এবং যেভাবে তারা
একটা টোটাল পুরো মকারি করছে। যেমন অলরেডি দেখেছেন যে পুলিশ প্রশাসনের বদলে আজকে সিভিক পুলিশ বানিয়ে দিয়েছে, সিভিক টিচার বানাচ্ছে, এবং যে অ্যাকচুয়ালি যারা শিক্ষিত মানুষ তাদেরকে আজকে রুজি রুটির জন্য বৃদ্ধ বাবা মাদেরকে ফেলে আজকে যেতে হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে, কারণ তারা কাজ চায়। যে থাকতে হচ্ছে, কাউকে কর্ণাটকে থাকতে হচ্ছে, তো কাউকে উত্তরপ্রদেশে থাকতে হচ্ছে, কাউকে গুজরাটে থাকতে হচ্ছে, কারণ চাকরি নেই। এখানে আমাদের শিল্প নেই, বিনিয়োগ নেই। শুধু একটা দেখলেন যে শিল্প সম্মেলনের নাম করে কিভাবে শুধু ফুর্তি হলো, কিভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হয়ে গেল, কিন্তু কোনো বিনিয়োগ এলো না। তাই জন্য প্রাইভেটে আজকে চাকরি নেই, সরকারি চাকরিতে এই অবস্থা। কনস্টেবল থেকে শুরু করে আপার প্রাইমারি থেকে শুরু করে SLST সব জায়গায় শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি। নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, থমকে আছে। এই অবস্থায় কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের কথা শুনতে হবে, যুব সমাজের কথা শুনতে হবে, এবং সেই জন্যই আজকে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা কিন্তু আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এসে সবাই মিলে কিন্তু আজকে আমাদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকে কার্যকর্তারা এসছেন। এবং সব থেকে বড় কথা, যারা SLST, যারা SSC তে যারা চাকরি প্রার্থী, যারা মেধা তালিকাভুক্ত, তারা সামনে থেকে আমাদের সাথে কিন্তু আজকে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, এবং তাদের এই আন্দোলন নিশ্চয়ই সাকসেসফুল হবে। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা সর্বভারতীয় স্তর থেকে আমাদের রাজ্য স্তরের সবাই মিলে একসাথে মিলে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের, সাধারণ যুব সমাজের যে চাকরির দাবি, বেসিক যে জিনিসটা, সেটাই আমরা, সেই দাবি যতক্ষণ না পূর্ণ হচ্ছে, যতক্ষণ না রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে নতুন SSC নোটিফিকেশন জারি করছে, যতক্ষণ না তারা বাধ্য হয়ে এই দুর্নীতিগুলো বন্ধ করে যারা অ্যাকচুয়াল মেধা তালিকাভুক্ত তাদেরকে সামনে নিয়ে আসছে না, ততক্ষণ কিন্তু আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। এবং এটা তো জাস্ট আজকে ট্রেলার ছিল। এই বলে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের মাননীয় সভাপতি তেজস্বী ত্রিপাঠী। ठीक है, ओके। सबको मेरा आदर, नमस्कार और प्रणाम। मंच पर उपस्थित प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुकांतु मजुमदार जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, दार्जिलिंग से लोकप्रिय सांसद, प्रिय भाई श्री राजू बिस्टा जी, प्रदेश के युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, जिसके नेतृत्व में आज युवा मोर्चा चलो विकास भवन का इस आंदोलन खड़ा किया और यशस्वी आंदोलन आज खड़ा किया, ऐसे श्री इंद्रनील खान जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री अनूप साहा जी, अनिमेश विश्वास जी, और इस पत्रकार वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुगण। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाकर लाखों बंगाल युवाओं के प्रतिध्वनि के रूप में आज चलो विकास भवन का आंदोलन हम खड़ा किया था। ये बताने में मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि आज जो हमारा शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके में जो हमारा आंदोलन था, हमारे आंदोलन के ऊपर बर्बरता से ममता बनर्जी की टीएमसी की पुलिस ने हमला किया, पानी का बौछार इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज भी किया। 25 से ऊपर कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है और उन कार्यकर्ताओं को हम अलग अलग अस्पताल में हम भर्ती भी किए हैं। जब हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे पुलिस के
जानलेवा हमला हुआ, मैं स्वयं वहां था। आप में से बहुत सारे पत्रकार बंधु भी वहां थे। वहां मौजूद पुलिस से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा था कि हमारे पास ना एम्बुलेंस था या कुछ व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था था। हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे थे पुलिस से कि जो घायल हुए हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको अस्पताल ले जाने में थोड़ा मदद करें। पर आप सब देखें कि एक पुलिस भी मदद करने के लिए आगे नहीं आए, एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं किया, खुद का पुलिस का व्हीकल का भी व्यवस्था नहीं किया। जो रास्ते पे टैक्सी था या ऑटो था, उन ऑटो वालों से या टैक्सी वालों से हाथ जोड़ के विनती करके उनमें हमारे कार्यकर्ताओं को अस्पताल में ले जाने का काम हमारा कार्यकर्ता आज किया। I have never seen in my entire political life a more inhuman, a more undemocratic, and a more barbaric and a more politicized force than the police of West Bengal today. It is a matter of shame that Mamata Banerjee is presiding over such lawlessness in West Bengal. आज के प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा युवा मौजूद थे। हमारा गलती क्या था? हम ममता बनर्जी से और उनकी सरकार से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस का मांग हम कर रहे थे। यह हमारा गलती है। 2016 से आज तक एसएससी में नोटिफिकेशन भी नहीं आया है भर्ती करने के लिए। लाखों संख्या में प्राइमरी हायर एजुकेशन में लाखों संख्या में आज तक वैकेंसीज खाली पड़ा है। और जब एंट्रेंस एग्जाम्स होता है और उसका रिजल्ट बाहर आता है, एग्जाम के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में जो नाम होते हैं और बाद में जिसका भर्ती होता है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। रैंक किसी का आता है, भर्ती किसी और का हो जाता है। जैसे सुकांता दा ने बताया, यहां के टीएमसी के विधायक उनके लेटर पैड पे उनके चमचाओं का, उनके गुंडों का नाम रेकमेंड कर देते हैं और उन लोगों का भर्ती हो जाता है। और जो युवा, आम युवा, जिसको ये राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे युवाओं को जो इन एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने के लिए, पास करने के लिए महीनों तक हर दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे लाखों युवाओं को उनका पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उन युवाओं के प्रति है, उन युवाओं के पक्ष में लड़ाई है। साथियों, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिसाइजेशन और करप्शन ऑफ एजुकेशन जो आज वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ये राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार, इसका असर क्या होगा वेस्ट बंगाल के ऊपर और यहां के प्रदेश के युवाओं के भविष्य के ऊपर क्या होगा? जैसे राजू जी ने बताया, ये जो राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर रहा है हमारे युवाओं को। मैं बेंगलुरु के सांसद हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच में एक विषय रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में हजारों संख्या में पढ़ाई के लिए और काम करने के लिए बंगाल से युवा वहां आते हैं। वहां आना उनको मजबूरी हो चुका है। मजबूरी क्यों हो चुका है? क्योंकि यहां के जो एजुकेशन सिस्टम है,
यहां के प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन सिस्टम हो, वो इतना खराब हो चुका है, क्वालिटी इतना गिर चुका है, इसलिए एजुकेशन के लिए भी वो बाहर आना पड़ता है और एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी वो बाहर जाना जरूरी होता है। बंगाल स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन की धरती है और यहां शांति निकेतन के वाइस चांसलर के ऊपर टीएमसी के गुंडे जानलेवा हमला कर देते हैं। और ये सब घोटाले देखकर, ये सब भ्रष्टाचार देखकर, ये सब राजनीतिकरण देखकर बंगाल के युवा क्या चुप बैठना चाहिए क्या? इन सभी अन्याय के खिलाफ हम आवाज जब उठाते हैं, संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जब हम आवाज उठाते हैं, तब हमारे आवाज को, आंदोलन को, प्रदर्शन को बर्बरता से दबाने का, हमारा संवैधानिक अधिकार खींचने का प्रयास हो जाता है। मैं आज ममता बनर्जी को, बंगाल से सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं। ममता जी, ये शुरुआत है, आपका नीति और नियत दोनों सुधरना पड़ेगा। आप स्वयं नहीं सुधर जाएंगे तो आपको सुधारने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। मैं यहां मौजूद सभी पत्रकार मित्रों से आग्रह करता हूं, हर बार जब युवा मोर्चा किसी एक इश्यू उठाता है, उसमें जब एक कम्युनल एंगल होता है, हिंदू मुस्लिम हो ऐसे कम्युनल एंगल, उसके ऊपर पूरा देश में चर्चा हो जाता है। पर ऐसे युवाओं के जो इश्यूज होता है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इसमें बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिलता है क्योंकि इसमें सेंसेशन नहीं होता है। पर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो इश्यू है, ये वेस्ट बंगाल के लाखों करोड़ों युवाओं के इश्यू है। आप सब लोगों का साथ हमें चाहिए इस लड़ाई में। आने वाले दिन में इसी इश्यू के प्रति पूरे देश में, पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा लगातार आंदोलन करेगा। अगले 10-15 दिन के बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे युवा मोर्चा का आंदोलन शुरू होगा। जब तक एसएससी के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जो हमारे कार्यकर्ता घायल हो चुके, और पिछले एक साल में हजारों संख्या में जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उन सभी कार्यकर्ता और उनके परिवार को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। आने वाले दिन में पूरे देश से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंगाल आएंगे। जहां जहां हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है, मौत हुआ है, निधन हुआ है, उन परिवारों के साथ हम मिलेंगे, उनके हौतात्म्य का, उनका बलिदान का रिकॉर्ड हम करेंगे, दाखिल हम करेंगे और आने वाले पीढ़ी को हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान और त्याग के बारे में बताने का काम हम करेंगे। और वेस्ट बंगाल में ये
अधर्म के प्रति जो हमारे लड़ाई है, धर्म को स्थापना करने के लिए जो हमारा लड़ाई है, वो लड़ाई और तीव्र गति से जारी रहेगा। पानी का बौछार हो या ममता जी की लाठी हो या उनके पुलिस के गुंडागर्दी हो, युवा मोर्चा को नहीं रुका सकते। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके हाँ जी দাদা मुझे कोई সুকান্তদা এদিকে জিজ্ঞেস করি। বলেছেন যে তদন্ত চলছে, যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করা হবে, এ নিয়ে হুমকি করার কি আছে? তিনি আরো বলেছেন যে তৃণমূল থেকে যারা বিজেপিতে গেছেন তারাও এই এসএসসি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখতে হবে। দেখুন, প্রাপ্ত বসু বলেছেন তদন্ত চলছে, কোর্টের রায়ে, মহামান্য আদালতের রায়ে তদন্ত চলছে, কিন্তু আগামী দিনে যে রিক্রুটমেন্ট হবে তাতে ট্রান্সপারেন্সি আসবে কি আসবে না তা তো ওনাকে নির্ধারণ করতে হবে। প্রাপ্ত বসু নিজে তার ভাষণে বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেদের চাকরি হবে, শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেদের চাকরি হবে, কেমন করে হবে বলবো না। আমরা আগামী দিনে প্রাইমারি রিক্রুটমেন্ট, যখন তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তা নিয়েও কোর্টে যাব। উনি বলবেন না বলেছেন তো, আদালতের কাছে আমরা দাবি করব যে তারও সিবিআই তদন্ত দেয়া হোক। সিবিআই এর সামনে পড়লে উনি সব বলে দেবেন, গড়গড় করে নাটকের সংলাপ যেভাবে বলেন, যেভাবে নাটকীয়তার সামনে ক্যামেরার সামনাসামনি করেন, সিবিআই এর সামনে সেইভাবে সব বলেন। আগামীকাল দিল্লিতে যে কর্মীরা ২রা জুনের পরে অত্যাচারিত অনেকে মারা গেছেন, তারা দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে যাচ্ছেন, কিছু বলবেন এই নিয়ে? দেখো, স্বাভাবিক আমাদের যে 2 মের পর থেকে যেভাবে আমাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, 56 জন কর্মী আমাদের খুন হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পরিবারের সদস্য, তাদেরকে নিয়ে আমরা মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে যাব। তারা বিচার চাইবেন মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে, কারণ তিনি আমাদের দেশের সাংবিধানিক প্রধান, সর্বোচ্চ প্রধান। স্বাভাবিকভাবে সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার, এবং সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে যে কোনো রাজ্যে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা। আমার সাথে, আমার মতের সাথে, আমার আইডিওলজির সাথে আপনার মত পার্থক্য থাকতেই পারে, আপনি আমার মতকে নাও মানতে পারেন, কিন্তু আপনাকে আমাকে হত্যা করার অধিকার ভারতের সংবিধান দেয়নি। সেই জন্য মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের সেই বলিদানী পরিবারের যারা সদস্য তারা যাবে। আচ্ছা, তোর আছে হাওড়ার সামনে উনি বলছেন যে রাজ্যপাল ষড়যন্ত্র করে হাওড়ায় পুরো ভোট হতে দিচ্ছে না। তিনি বলছেন তৃণমূল সব জিতেছে ওখানে, এখন রাজ্যপাল ইচ্ছে করে ওখানে ভোট হতে দিচ্ছে না, তার তিনি ওখানে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বলছেন। দেখুন, পুরো ভোটে যে কি হয় তা তো আমরা দেখেছি। আজকে কোর্টের মহামান্য আদালতের একটি রায় এসেছে, আপনারা দেখেছেন, কাঁথি পুরসভা নিয়ে। শুধু তাই নয়, আসানসোলের রেজাল্টটা আপনারা একটু অ্যানালাইজ করে দেখবেন। কয়েক মাস আগে পরে পৌরসভা নির্বাচন এবং আসানসোল লোকসভা নির্বাচন হয়েছে। বিজেপি আসানসোল কর্পোরেশনের নির্বাচনে 3টি সিট জিতেছে, আর আমরা আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে 56টি ওয়ার্ডে এগিয়ে আছে। বুঝতেই পারছেন কি ধরনের ইলেকশন হয়। তো স্বাভাবিকভাবে মহামহিম রাজ্যপাল, ওনার যে এখতিয়ার, সেই এখতিয়ার অনুসারে, আইন অনুসারে উনি ওনার কাজকর্ম করছেন। যদি মনে হয় যিনি বলেছেন যে তার যে উনি আইন বিরুদ্ধ কাজ করছেন বা এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন, আদালতের রাস্তা খোলা আছে। অত কষ্ট করে রাজ্যপাল ভবনের সামনে বসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আদালতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করুন যে মহামান্য রাজ্যপাল আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছে। দুটো প্রশ্ন। একটা প্রশ্ন হচ্ছে পিকে আজ কংগ্রেসে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে, 1। 2 হচ্ছে 2024-এ কি মমতা ব্যানার্জি বিরোধী দলের মুখ হচ্ছে? দেখুন, পিকে কোন খাপে থাকবে সে নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা। উনি কংগ্রেসে থাকবেন না তৃণমূল কংগ্রেসে থাকবেন সেটা ওনার ব্যাপার, কারণ উনি প্রফেশনাল একজন ব্যক্তি, প্রফেশনাল সার্ভিস দেয়। উনি আদৌ রাজনীতি করবেন কিনা নাকি আলাদা দল করবেন সেটা একদম তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে বিরোধী দলের মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
তার কারণ হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা একটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে তার বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো অস্তিত্বই নেই। ত্রিপুরা এবং গোয়াতে গেছিলেন, যেভাবে মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছেন, ত্রিপুরার লোক এবং গোয়ার লোক খেলা দেখিয়ে দিয়েছেন ওনাকে। তো স্বাভাবিকভাবে উনি মুখ হতে পারবেন না। রাজ্যের মুখ আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের, সেটুকুতে ওনাকে আপাতত সন্তুষ্ট থাকতে হবে বলে আমার মনে হয়। অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআই আর একটা মামলায় যুক্ত করেছে এবং দুটোতেই উনি এড়ালেন। বলা হচ্ছে যে সুরক্ষিত থাকবে সিবিআই থেকে, বাইরে থাকবে নাকি তার প্রাণহানির সংখ্যা। আপনি এই টোটাল বিষয়টা কি বলছেন? দেখুন, পুরো বিষয়টার একটি তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ আমরা যখন দেখলাম যে সিবিআই অনুব্রত মণ্ডলকে ডাকলেও সেই সময় অনুব্রত বাবু এসএসকেএম এর উডবান ওয়ার্ডে গিয়ে ভর্তি হন। শুনলাম ওনার নাকি অসুস্থতা এসেছে এবং তার নাকি ডাক্তারবাবুরা ট্রিটমেন্ট করছেন। কিন্তু আমরা যে বিষয়ে অসুস্থতা শুনলাম তার কিছুদিন পরে দেখলাম উনি সিটি স্ক্যান মেশিনের উপরে বসে দিব্যি চা খাচ্ছেন, খোশ মেজাজে গল্প করছেন। যেহেতু ওনার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ওনার যে বিশেষ অঙ্গ রোগাক্রান্ত, সেই অঙ্গে রোগ হলে পরে উনি সিটি স্ক্যানে কিভাবে এইভাবে বসে থাকতে পারেন, এ নিয়ে কিন্তু গবেষণা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং যে ডাক্তারবাবুরা এই ট্রিটমেন্ট করে তাকে এত তাড়াতাড়ি এত সুস্থ করে ফেলেছে, তাদেরও বিরুদ্ধে তাদেরও একটু তদন্ত হওয়া উচিত এবং তাদেরকে নিয়ে স্টাডি হওয়া উচিত। তাদের কোন কৌশলের বলে, তাদের কোন হাত যশে এই কয়দিনের মধ্যে ওনাকে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ করে ফেললেন। আবার দেখতে পাচ্ছি তিনি বাড়ি গিয়ে বলছেন না তিনি নাকি অসুস্থ। হচ্ছে নাকি পুরো ব্যাপারটা, এটাই আমরা বুঝতে পারছি না। একটা লাস্ট প্রশ্ন, রাজ্যে মাওবাদী সমস্যা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে এবং কার্যত যেখানে বলা হয়েছিল যে জঙ্গলমহল হাসছে, সেখানে কিন্তু দিনের পর দিন মাওবাদী পোস্টার পাওয়া যাচ্ছে, গ্রামবাসীদের থেকে তাদের রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন, আমরা বিষয়টি দেখেছি, আমরা বিষয়টির উপর নজর রাখছি, তবে একটু সময় সাপেক্ষ বুঝতে, কারণ এটা মাওবাদী না তৃণমূল স্পন্সর্ড মাওবাদী সেটাকে বুঝতে সময় লাগবে আমাদের। আমরা সঠিক দৃষ্টি রাখছি এই ঘটনার উপরে। আমরা আগামী দিনে অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারবো যে মাওবাদী সমস্যা প্রকৃতই মাওবাদী সমস্যা নাকি অন্য কোনো কারণ ঘটছে। তবে এটা ঠিক, এর আগে 149 কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী এই এলাকায় ছিল, বর্তমানে কমতে কমতে সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে, তার জন্য হয়তো এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। कर्नाटका में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में आपका क्या टिप्पणी होगी और राष्ट्रपति शासन क्या आपकी? देखिए, हमारा पक्ष तो बहुत स्पष्ट है। पिछले 1 साल से हर दिन गिरते हुए लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को पूरा देश देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, दलित समाज के युवाओं के ऊपर मर्डर हो रहा है, हर दिन क्राइम रेट बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड इन वेस्ट बंगाल। वी आर वेरी क्लियर that Mamata Banerjee has failed her constitutional duties and she is in no power, she is in no capacity to lead the state any further. कर्नाटका में बाइबल को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। मेरा 8 बजे का 7 बज गया है।